जय श्री कृष्ण, जय माताजी, जय मोगलमा। अमे सब फैमिली आज जईए छीए भगुड़ा पगपाड़ा संघ। बोलो मोगल मात की। भगुड़ा पगपाड़ा संघ चंपलनी माळा केरी। सोशल मीडिया आश्रम पहुंची गया पोपटभाई ने क्या रातना 2:40 થઈ ગયા છે। આમ ઘોર અંધારું। બંધ રાખો ને, બંધ રાખો। આપણે ફાઇનલી પહોંચી ગયા છીએ ભગુડામાં 3:30 વાગે એક્ઝેક્ટ। જય મા મોગલ।